وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نجتمع في هذه الليلة في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى على حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، ونحن ننتسب إليه وننتسب إلى سنته، فنحن أهل السنة، وأهل السنة هم الذين عرفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتمسكوا بها وعملوا بها ودعوا إليها ودافعوا عنها. Baik, sebelum diterjemahkan hujan. Baik Pak, sepertinya masih bisa dirapatkan. Maaf, masih bisa. Ya, kasihan yang lain. Bisa insya Allah. Bisa. Simpannya dipercepat geraknya. Insya Allah bisa. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan belakang Pak. Diri Allah. Ini Pak. Bisa. Biar aku hujanan dulu Pak. Silakan yang di luar masih bisa masuk. Fadhal. Terus yang belakang maju lagi terus. Kalau nggak bisa dipadatkan di pangku aja lah ya. Pak, sudah tinggi Pak. Lagi masih banyak. Agak terus ya. Baik. Sudah yang di luar sudah masuk semua. Ya, baik. Ibu-ibu, TV-nya sudah nyala atau belum ya? Belum ya? Gimana? Ada yang naik satu? Oh, ada. Baik. Sekarang sudah nyala? Belum juga saudara. Oh ya. Ada panitia Pak Iwan naik sebentar lagi ya. Ibu-ibu mohon izin ada yang naik panitia. Baik, Bapak Ibu azan ya Allah wa ajma'in. Syekh setelah menyampaikan muqaddimahnya sebagaimana yang umumnya disampaikan dalam khutbatul hajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanjungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawatnya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka beliau mengatakan, kita berkumpul pada malam hari ini di salah satu rumah daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, didasari dengan kecintaan kita kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan didasari perkumpulan ini karena kecintaan kepada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengagungkan Nabi alaihi salatu wasallam
dan juga kita menisbatkan diri kita kepada beliau, umat beliau, dan kita menisbatkan menyandarkan diri kita kepada sunnahnya Nabi SAW, maka insya Allah kita termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Lalu apa yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah? Mereka adalah orang yang mengenal sunnah, mengamalkan dan mempraktekkan sunnah, dan juga tidak lupa mereka adalah orang-orang yang mendakwahkan sunnah Nabi SAW dan juga membela sunnahnya Nabi SAW. كيف لا وكل خير تعيشه الأمة هو بسبب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الرحمة المهداة وهو خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. Bagaimana tidak, setiap kebaikan yang mana setiap umat itu merasakan kebaikan itu melainkan karena sebab adanya Nabi SAW. Kebaikan-kebaikan yang kita rasakan bersama itu sebabnya melalui perantara adanya Nabi SAW. Maka adanya beliau adalah rahmat kasih sayang dari Allah, dan beliau adalah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. وأهل السنة اعتنوا عناية كبيرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبذكر خصائصه وشمائله صلوات الله وسلامه عليه، فما من كتاب من كتب السنة إلا وقد اشتمل على الشيء الكثير من ذلك. Dan ahlu sunnah ini memiliki ciri, yaitu punya perhatian yang sangat besar terhadap atau tentang beliau, baik tentang kehidupan beliau, tentang fisik beliau, tentang ciri-ciri beliau. Maka tidak ada satu kitab melainkan pasti menjelaskan tentang beliau. والله سبحانه وتعالى أوجب على هذه الأمة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره ونصرته. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada umat ini untuk mengagungkan Nabi SAW dan juga menolong agamanya. والله سبحانه وتعالى عظم نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه، فأقسم الله سبحانه وتعالى بحياة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأثنى الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah yang mana ini menunjukkan bahwasanya Allah mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Allah bersumpah atas nama hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-72. Allah mengatakan la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah berfirman, demi umurmu Muhammad. Bayangkan, Allah bersumpah atas nama umurnya Nabi SAW. Demi umur Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam mabuk kesesatan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memuji nabinya SAW dengan Allah berfirman di dalam surat Al-Qalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. وقد رفع الله سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فقال عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. فلا يوجد أحد من البشر يذكر كما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat penyebutan tentang beliau di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Asy-Syarh, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah meninggikan penyebutan tentang. Maka tidak ada seorang pun, Pak, di dunia ini disebutkan sebagaimana penyebutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang penyebutannya lebih banyak dibandingkan penyebutan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. ولا يدخل أحد في الإسلام إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا رسول الله. Dan seseorang tidaklah bisa masuk dan kemudian memeluk agama Islam melainkan dia harus bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. أشهد أن لا إله إلا الله أي أقر وأعترف بأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود دون ما سواه، فلا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وأن كل المعبودات التي تعبد من دون الله فهي معبودات باطلة. Dan ketika seorang mengucapkan persaksian dengan syahadat la ilaha illallah, maka maknanya adalah menetapkan dan mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Maka tidak seorang pun ada manusia atau seorang pun sesuatu apapun yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap Tuhan yang disembah selain Allah, maka itu adalah Tuhan yang batil yang tidak berhak diibadahi. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ay uqirr wa a'tarif bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa Rasulullah. Dan seorang yang bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad, ketika dia mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia bersaksi bahwasanya menetapkan dan mengakui bahwasanya Muhammad benar-benar utusan Allah. Wa yatarattabu ala hadhihi ash-shahadah ta'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima amara wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وألا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka konsekuensi daripada bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah, yang pertama, ini konsekuensinya. Semuanya harus menerapkan ini dalam kehidupannya. Barulah dia dikatakan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Yang pertama adalah mentaati Allah dari apa yang disyariatkan. Jadi mentaati Nabi SAW apa-apa yang dia perintahkan. Ini yang pertama. Konsekuensi yang pertama. Ta'atuhu fima amar. Mentaati Nabi dari apa yang diperintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan semua yang dikabarkan Nabi. Di bersyahadat itu ada konsekuensinya. Tidak sembarangan. Mentaati apa yang beliau perintahkan. Membenarkan apa saja yang beliau kabarkan. Meninggalkan segala apa yang dilarang oleh beliau. Ketiga. Dan yang keempat adalah tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali apa yang disyariatkan oleh Nabi. إذا كنت فعل هذه الأمور الأربعة فقد حققت معنى شهادة أن محمدا رسول الله. Maka jika kita semuanya telah menerapkan konsekuensi daripada 4 hal yang tadi kita sebutkan, maka benar sungguh telah kita merealisasikan syahadat yang kedua, syahadat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. ولذلك الذي لا يستجيب لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ليس معظما للنبي عليه الصلاة والسلام.
والذي لا يصدق بكل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ليس معظما للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي لا يجتنب كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمعظم للنبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يأتي بعبادات من عنده أو أخذها من مشايخه أو من آبائه وأجداده، وهذه العبادات لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يكون معظما للنبي عليه الصلاة والسلام. Maka dari itu jemaah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dia tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa yang beliau perintahkan, maka dia tidak bisa dikatakan orang yang mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian juga barang siapa yang tidak membenarkan apa yang beliau kabarkan, maka dia tidak mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga barang siapa yang tidak meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh beliau, maka dia tidak mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula barang siapa yang beribadah kepada Allah, namun ibadahnya ini tidak datang dari syariat Nabi, tidak pernah dikerjakan Nabi, dia kerjakan datang dari dirinya, atau dari nenek moyangnya, atau dari gurunya, dari syekhnya, dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. فيا أخي المسلم، كلما كنت متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأوامره وتجتنب نواهيه فإن ذلك يزيد في إيمانك، وكلما كان عندك نقص في هذا وتفريط فإن هذا ينقص من إيمانك. Dan setiap kali kita mengerjakan apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menambah iman kita. Demikian pula ketika kita mengabaikan, kita menyampingkan, kita tidak punya perhatian kepada apa yang disyariatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan berdampak dan berpengaruh kepada berkurangnya iman kita. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودل أمته عليه، وما ترك شرا إلا وحذر أمته منه. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan suatu kebaikan kecuali pasti Nabi perintahkan umatnya untuk mengerjakan itu. Jadi nggak ada satu kebaikan pun ditinggalkan oleh Nabi kecuali mengajak umatnya, ayo kerjakan. Dan tidak ada satu keburukan sekecil apapun, sedikit apapun, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk mengerjakan apa yang dilarang tersebut. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ندخل جميعا الجنة، ولكن هناك من يعصيه ويريد أن يدخل النار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Nabi sallallahu alaihi wasallam saking sayangnya kepada kita, maka Nabi menginginkan kalau kita semuanya masuk ke dalam surga. Tetapi ada di antara umatnya yang ingin masuk neraka. Ingin masuk neraka di antara umatnya. Bagaimana bisa dia ingin masuk neraka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pernah bersabda, "Kullukum tadkhuluna jannah." Setiap kalian pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka ditanya siapa yang Nabi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengatakan, barang siapa yang mentaati aku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, berarti dia tidak mau masuk surga. وهناك كثير من المسلمين يقولون: نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرت إلى حالهم
تجدهم بعيدون كل البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Banyak di antara manusia yang mengatakan bahwasanya kami mencintai Nabi, kami mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi pada kenyataannya, pada realitanya, mereka sangat jauh dari mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari sunnah-sunnah beliau. الميزان الذي يوزن به الناس هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، اتباع سنته، اتباع هديه. وهذا الميزان هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة آل عمران لما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هناك من زعم أنه يحب الله، فبين أن الميزان هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق في ادعائه محبة الله عز وجل، ومن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يغفر له ذنبه ويدخله جنته. Maka tolak ukur seseorang itu mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah adanya ittiba pada kehidupannya. Apa itu ittiba? Yaitu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam surat Al-Imran di ayat yang 31. Ini menjadi tolak ukur. Apakah seorang itu benar dalam kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Maka kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah. Maka ada orang yang dia meyakini kalau dia itu cinta sama Allah, maka diuji dengan ayat ini. Apakah dia mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka barang siapa yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan masuk dalam surganya dan dia dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. فيا عبد الله، من صور تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم الثناء عليه والإكثار من الصلاة والسلام عليه كلما ذكر. Dan di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewujudkannya, merealisasikan adalah dengan kita menjunjung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan kita memperbanyak salawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali disebutkan nama beliau, maka bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
دوري. هذا الأذان الذي يرفع في جميع أنحاء الأرض رفع فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا انتهينا من الأذان، إذا قال المؤذن لا إله إلا الله، فإننا نقول لا إله إلا الله ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أفضل الأذكار التي يذكرها المسلم الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه كلها، وخاصة ليلة الجمعة ويوم الجمعة. Azan yang dikumandangkan jemaah sallallahu alaihi wasallam, maka di dalamnya mengandung penyebutan dan ditinggikan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka di seluruh penjuru dunia diangkat penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara bentuk anjuran yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu setelah dikumandangkan adzan, setelah kita selesai membaca la ilaha illallah, maka kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan di antara bentuk zikir yang paling agung di hari-hari yang kita lewati, yang kita lalui, adalah memperbanyak salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di malam dan di hari Jumat. ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعريف الناس بسنته وتعليمهم إياها وتذكيرهم بمكانته ومنزلته وحقوقه صلوات الله وسلامه عليه. Dan di antara tanda atau bentuk pengagungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah
mengenalkan dan mengajarkan sunnah-sunnah beliau kepada umat manusia, kepada orang lain. Ajarkan, kenalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tidak kalah penting adalah kita menyampaikan kepada mereka tentang kedudukan, keagungan beliau, kemuliaan beliau pada umat manusia. ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفاته وأخلاقه وسيرته وما كان عليه في حياته وفي غزواته. Dan di antara bentuk pengagungan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyebutkan tentang sifat-sifatnya, akhlaknya, perjalanan hidupnya, dan juga tentang peperangan-peperangan yang beliau lakukan. وهذا أيها الإخوة يجعل كل مسلم هو متأس بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتشبها به في أخلاقه وسلوكه ومعاملته بل حتى في مظهره ولباسه صلوات الله وسلامه عليه. Dan dengan begitu para ikhwan, azani Allah wa iyyakum ajma'in, dengan kita memperkenalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan hidupnya, tentang peperangan beliau, maka ini akan menjadikan setiap muslim akan mencontoh, akan meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam akhlaknya, dalam bermuamalahnya, dalam sirahnya, bahkan dalam penampilannya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا بلغتك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن تبادر إلى امتثالها وفعلها. Dan di antara bentuk pengagungan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sampai kepada kita salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bersegera untuk mengerjakannya. بعض الناس إذا بلغته سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه سنة فلا يفعلها. فهل الذي يفعل مثل هذا الفعل ويقول هذا القول هو معظم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، لأنه لو كان معظما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لبادر إلى فعلها. Sebagian manusia kalau sampai kepadanya salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mengatakan apa? Ini kan cuma sunnah. Ini hanya sekedar sunnah. Ya, maka perkataan ini apakah pantas dengan ucapan dan perkataan yang muncul dari lisannya, kemudian dia dikatakan adalah orang yang mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah pantas dia dikatakan orang yang mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya tidak. Karena orang yang mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka konsekuensinya adalah dia segera mewujudkan sunnahnya tersebut dalam kehidupannya. Dia segera mempraktekkan dalam kehidupannya. وهذا الفهم الخاطئ جعل كثيرا من الناس يتهاونون في شرع الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Dan sikap seperti ini di antara kesalahan banyak manusia yang menjadikan dia jauh dari syariat Allah dan jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. حتى أنهم إذا جاءهم شيء من الفرائض أو من الواجبات فإنهم يردونه ويقولون هذا سنة. Dan bahkan ada sebagian orang yang padahal sampai kepadanya hukum yang wajib, hukum yang tetapi dia mengatakan apa? Oh, ini termasuk sunnah, tidak wajib, maka dia tinggalkan amalan tersebut. مثلا إذا كان يحلق لحيته فتقول يا فلان اللحية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أمرا بإعفاء اللحية فيقول هذه سنة. نعم هي سنة، لكن السنة واجب، ليست بمعنى السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وكذلك مثلا الذي يلبس بنطالا أو ثوبا ويكون طويلا تحت الكعبين
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى نهيا شديدا عن هذا الإسبال، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إزار المؤمن يكون فوق الكعبين ولا يكون تحت الكعبين. Di antara contohnya ada sebuah perintah yang sampai kepadanya. Contohnya seperti memelihara jenggot, membiarkan jenggot, bukan menumbuhkan. Maka ketika dikatakan kepadanya ini sunnah Nabi, ya, maka jangan biarkan dia tumbuh, jangan dipotong. Maka dia mengatakan apa? Ini kan sunnah. Ya betul, ini sunnah. Maksudnya sunnah di sini adalah sunnah wajib, bukan sunnah yang didefinisikan dalam kaidah, yaitu apa? Apabila dikerjakan maka mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka tidak dosa. Bukan seperti itu keyakinannya. Demikian pula seperti orang yang menggunakan pakaian yang menjulur di bawah kakinya, maka ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang mukmin untuk menjulurkan pakaiannya di bawah mata kakinya dengan larangan yang sangat keras dan tegas, dan tidak seorang mukmin melainkan pakaiannya adalah di atas kedua mata kakinya, bukan justru di bawahnya. وبعض الناس يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، ثم نجده يأتي مثلا بآلات الموسيقى من طبل أو غيرها في المسجد ويقيم احتفالا، فأي محبة للنبي صلى الله عليه وسلم يزعم هذا وهو يعصي الله ويعصي رسول الله في بيوت الله سبحانه وتعالى باستخدام معازف الشيطان. Sebagai manusia mengira, meyakini kalau dia mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benar kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita dapatkan mereka menggunakan alat-alat musik, ya, kemudian mengadakan perayaan-perayaan yang mendapat syariat dengan keyakinan yang ini bentuk cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia memainkan alat-alat musik tersebut, padahal pada hakikatnya dia telah bermaksiat kepada Allah, dia bermaksiat kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى كيف يكون تعظيم الله وكيف يكون تعظيم رسوله، وذلك بأن يكون المسلم متبعا لما جاء في كتاب الله ومتبعا لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم رأيه وهواه على ما جاء في الكتاب والسنة، حيث قال الله سبحانه وتعالى في أول آية في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله. Sebagian manusia, kalau dia adalah orang yang mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu semuanya tidak akan bisa terjadi. Itu semuanya tidak akan bisa terrealisasi kalau dia tidak mengikuti aturan syariat Allah dan aturan syariat Nabi Muhammad. Maka tidak boleh seorang mengedepankan dari kata-kata Allah dan Rasulnya, dia mengedepankan pendapat, mengedepankan hawa nafsunya daripada syariat Allah dan syariat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melarang di dalam surat Al-Hujurat di ayat yang ke-1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. ولذلك أبشروا يا أهل السنة، يا من حفظتم السنة وطبقتم السنة، أبشروا بأنكم أقرب الناس
شربا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. Maka berbahagialah wahai setiap ahlu sunnah, berbahagialah setiap orang yang mempraktekkan sunnah, yang mengamalkan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena barang siapa yang mempraktekkan, yang mewujudkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kita, di antara kalian, maka kita akan termasuk orang yang paling dekat, orang yang paling mungkin diberikan kesempatan berada di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminum dari minuman yang ada di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. أبشر يا من تحرص على تطبيق كل سنة تبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنك ستكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. Berbahagia setiap orang yang sampai kepadanya sunnah, maka segera diamalkan sunnahnya. Bersemangat untuk mempraktikkan sunnahnya, maka berbahagialah bagi dia, bagi setiap orang tersebut, maka dia akan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. أبشر يا عبد الله بأنك كلما كنت متمسكا أكثر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون أقرب من غيرك في مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. Dan berbahagialah, kabar gembira bagi setiap orang yang dia semangatnya lebih besar dan praktek pengamalan sunnah-sunnahnya lebih banyak dia praktekkan, diamalkan dalam kehidupannya, maka engkau akan termasuk orang yang paling dekat duduknya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Kebersamaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dekat dibandingkan orang yang pengamalan sunnahnya tentunya lebih jauh daripada orang yang lebih bawah tersebut. يا من تمسكت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على إخلاصك وأنك ترجو الله سبحانه وتعالى وترجو النجاة والمكافأة وفوز الجنة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب الآية 21: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا. Maka berbahagia juga bagi setiap orang yang mempraktekkan dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini menunjukkan akan keikhlasan orang tersebut, keikhlasan dia dalam beribadah, dan ini menunjukkan akan adanya keselamatan yang akan Allah berikan kepadanya pada hari kiamat. Ini kabar gembira bagi orang-orang yang mempraktekkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah mengatakan bahwa saya sungguh telah ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi setiap orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir, keselamatan hari akhirat. Pada Allah katsira, dan dia adalah orang yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. أخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المعظمين برسولنا صلى الله عليه وسلم والمتبعين لسنته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah dalam mengamalkan sunnah-sunnah ini, menjadi orang-orang yang benar-benar mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengagungkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. أيها الإخوة، إن الصحابة رضي الله عنهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأمثلة وهي كثيرة جدا، وسيرة الصحابة رضي الله عنهم مليئة بذلك. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمرهم بأمر
فإنهم كانوا يمتثلونه ولا يخالفونه، وإذا نهاهم عن نهي فإنهم ينتهون عنه ولا يفعلون. Sesungguhnya para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita bagaimana wujud pengagungan mereka kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan mereka. Maka sangat banyak contoh yang bisa kita baca, yang bisa kita petik, yang bisa kita dapatkan dari pengagungan para sahabat kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya sahabat itu, para sahabat itu, kalau datang kepada mereka suatu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka langsung kerjakan. Dan kalau datang kepada mereka suatu larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka benar-benar tinggalkan apa yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. أمروا بالهجرة وأن يتركوا أوطانهم وأهلهم، فهاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى، ثم هاجروا الهجرة الثانية، ثم هاجروا الهجرة الثالثة إلى المدينة النبوية. ومعلوم ما في الهجرة من مشاق ومتاعب، حيث يترك الإنسان أهله ويترك بلده الذي تربى فيه ويذهب إلى مكان بعيد غريب بين أهله، ولكن كل ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. Di antara contohnya potret bagaimana kecintaan dan pengagungan Nabi, kecintaan dan pengagungan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada perintah-perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika para sahabatnya diperintahkan untuk berhijrah, meninggalkan tempat tinggal mereka, jauh dari keluarga mereka. Hijrah pertama dari Habasyah, kemudian kedua, kemudian ketiga ke Madinah Nabawiyah. Maka semua itu mereka kerjakan. Dan kita tahu apa yang ada di balik hijrah itu. Letih, capek, berat, tinggal di tempat yang asing, menjauhi keluarganya, dan meninggalkan tempat tinggalnya, jauh dari tempat kelahirannya, tempat tumbuh kembang dia. Tapi semua itu mereka lalui, semua itu mereka kerjakan hanya karena mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. أمروا بالصلاة فامتثلوا، أمروا بالصيام فصاموا، أمروا بالزكاة فأدوا الزكاة، وهكذا كل الشرع كان ينزل عليهم بالتدريج ويقولون سمعنا وأطعنا. Datang kepada mereka puasa, maka mereka lakukan puasa. Kepada mereka ada perintah sholat, maka mereka mengerjakan sholat. Demikian pula ada perintah zakat, maka mereka menunaikan zakat. Maka setiap perintah yang turun kepada mereka, maka tidak ada perkataan yang mengatakan kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Semua syariat yang sampai kepada mereka, maka mereka mengerjakannya. حتى لما أمروا بما هو شاق على كل نفس بشرية وهو الجهاد، أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فإنهم امتثلوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقاموا بهذه العبادة العظيمة. Demikian pula ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan suatu perintah, yang mana perintah ini adalah perintah yang berat bagi setiap jiwa, perintah yang berat bagi setiap jiwa, yaitu jihad di jalan Allah. Mereka berjihad, berjuang dengan harta dan jiwa mereka. Namun seberat apapun, maka mereka para sahabat mematuhi dan mentaati perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. وكما كان حالهم في الأوامر كان كذلك حالهم في النواهي. لا تسرقوا، امتنعوا عن السرقة. لا تغتابوا، امتنعوا عن الغيبة. لا تزنوا، وقد كان الزنا منتشرا، امتنعوا عن الزنا. لا تشربوا الخمر،
وقد كان الخمر محببا إلى نفوس الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام، فلما نهوا عن الخمر انتهوا وتركوها. وهكذا فكل ما نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يبادرون إلى الامتثال مباشرة والإقلاع عن هذه المنهيات. Demikian kondisi para sahabat, sama seperti halnya para sahabat mentaati apa-apa yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka demikian pula dengan larangan-larangan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Maka ketika mereka dilarang untuk mencuri, maka mereka tidak mencuri. Mereka dilarang untuk tidak ghibah, maka mereka tidak ghibah. Demikian pula dengan zina, yang mana zina ini tersebar, ya, sangat banyak kali itu. Demikian pula dengan khamar, yang mana khamar di saat-saat jahiliyah itu sangat dicintai, sangat digandrungi, disenangi. Bahkan di awal-awal Islam itu masih disenangi khamar. Namun ketika perintah agar mereka berhenti, agar mereka menjauhi dan tidak meminum khamar, maka semua itu mereka kerjakan karena pengagungan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersegera dalam meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد مرة وكان الصحابة قياما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا، فجلس الصحابة رضي الله عنهم، وكان منهم عبد الله بن مسعود كان داخلا إلى المسجد، فلما سمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا جلس في مكانه، جلس على باب المسجد، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال تقدم أو تعالى يا ابن مسعود. فابن مسعود رضي الله عنه جاءه الأمر، لم يفكر في شيء إلا في امتثال الأمر، لم يقل أنا الآن على الباب أتقدم قليلا أو يفسح لي، وإنما امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على الباب. Suatu ketika jemaah Allah yakum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke sebuah masjid, maka mendapati para sahabat sedang dalam keadaan berdiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat, ijlisu, duduk kalian semua. Maka mereka langsung duduk. Saat itu ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang baru datang, baru masuk pintu. Dan sampai perintah ini terdengar oleh Ibnu Mas'ud, langsung beliau duduk tanpa berpikir panjang. Kalau kita bagaimana? Berpikir, saya masih di pintu, maju dulu dikit, masuk saf dulu. Tapi karena sampai kepada beliau perintah Nabi untuk duduk, maka tidak ada yang dipikirkan oleh Ibnu Mas'ud kecuali apa? Duduk langsung sesuai dengan perintah Nabi SAW. Barulah ketika Nabi perintahkan, ayo kemari, agak maju, maka baru maju. Nabi Ibnu Mas'ud tidak berpikir panjang. Yang beliau pikirkan adalah mengerjakan apa yang langsung diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian potret dan kondisi para sahabat dalam mengemban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ومن صور تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما يحكيه رجل مشرك، وذلك لما كان صلح الحديبية، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة لأداء العمرة، وكفار قريش في مكة، فمنعوا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من الدخول، فأرسلوا رجلا منهم ليعقد صلحا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا رأى ذاك الرجل؟ رأى عجبا لم يره عند ملوك الدنيا الذين زارهم في ذلك الزمان، كسرى وقيصر. رأى تعظيم الصحابة رضي الله عنهم تعظيما شديدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتنخم نخامة ويبصق بصاقا ويقع على الأرض، وإنما كان يقع في يد الصحابة رضي الله عنهم فيأخذونه ويمسحون به وجوههم وجلودهم.
وكذلك إذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم يكادون يقتتلون على وضوءه. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك في جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فعرقه أطيب من المسك. وكانوا يأخذون أيضا ما سقط من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ويحتفظون به. وكذلك مما رواه ذلك الرجل قال: كانوا لا يرفعون أصواتهم، كانوا يخفضون أصواتهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لم يكونوا يحدوا النظر إليه، وإنما كانوا يخفضون أيضا أبصارهم تعظيما ومهابة للنبي عليه الصلاة والسلام. Dan ada sebuah potret pengagungan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ini diriwayatkan, dikisahkan oleh seorang laki-laki yang musyrik ketika terjadi dalam perjanjian Hudaybiyah, di mana ketika mereka melaksanakan umrah, ketika tiba di Mekah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabatnya untuk masuk, maka laki-laki musyrik ini melihat pemandangan yang mengagumkan, yang sangat mengherankan, yang ini tidak pernah didapatkan di hadapan raja-raja yang lainnya pada saat itu. Hanya didapatkan bagi para sahabat di hadapan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau meludah itu nggak pernah meludah ke tanah. Kenapa? Karena ludahnya Nabi diperbutkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Maka diambil ludahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para sahabatnya. Maka orang-orang musyrik ini kagum dengan pengagungan para sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kalau Nabi berwudu, maka bekas wudunya diperebutkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena Nabi jasadnya saja penuh dengan keberkahan. Bahkan keringatnya lebih wangi daripada misk. Keringatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah yang ajma'in, tidaklah ada yang jatuh dari tubuh Nabi, bahkan termasuk rambut, kecuali diambil oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menjaganya. Maka laki-laki musyrik ini juga mengatakan, mereka ini ketika berbicara di hadapan Nabi tidak pernah mengangkat suaranya, melainkan melirikannya. Dan ketika memandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memandang langsung, melainkan mereka menundukkan pandangannya di hadapan Nabi. Dan ini semuanya menunjukkan bagaimana pengagungan mereka kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. الأمثلة كثيرة جدا، ولكن لعل في هذا القدر كفاية ونستمع إلى الأسئلة. Dan contoh-contoh sangat banyak daripada pengagungan para sahabat Nabi SAW kepada Nabi-Nya. Maka mungkin kita cukupkan, dan jika ada pertanyaan, ya baik secara langsung ataupun melalui secara kertas, kami persilakan. Silakan ya. Barangkali ada yang mau pakai bahasa Arab, langsung silakan. Pak Irwan katanya. Oh jamaah. Ya maksudnya kata Pak Irwan, barangkali ada yang mau langsung pakai bahasa Arab, langsung. Ada yang langsung? Karena ada ya. Baik, saya bacakan dulu yang ada di kertas. Ada sebuah pertanyaan, Syekh, apakah benar tidur setelah maghrib itu dilarang Nabi, dan adakah sunnahnya agar terjadi demikian? نعم، ورد النهي عن النوم بعد المغرب حتى لا يضيع وقت صلاة العشاء. فكلنا يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم
كانوا يعملون في النهار، فمنهم من يعمل في رعي الغنم، ومنهم من يعمل في الزراعة، خاصة المكان في المدينة. فإذا نام أحدهم بعد المغرب فيصعب أن يقوم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم بعد المغرب وحتى يصلي العشاء. ومن يعني لم يستطع إلا أن ينام لكنه يعلم أنه يستطيع أن يقوم قبل منتصف الليل فيصلي العشاء، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، خاصة مع وجود الآن المنبهات ووجود الساعات ونحو ذلك. والله أعلم. Ya, betul ya. Ada larangan dari Nabi SAW, yaitu larangan tidur setelah maghrib. Karena sebagaimana kita ketahui, para sahabat bekerja di siang hari. Ada yang di pertanian, perkebunan dan lain sebagainya, sehingga membuat mereka letih. Maka diketahui apabila mereka tidur ba'da maghrib akan berat mereka bangun untuk melaksanakan sholat isya. Maka Nabi SAW melarang untuk tidur ba'da maghrib. Namun apabila kondisi seseorang itu tidak memungkinkan karena letih, capek, dan dia harus tidur setelah maghrib, dan sekarang sudah ada kemudahan adanya alarm, ada alarm kan yang untuk membangunkan. Dengan kondisi tersebut, maka insya Allah tidak ada dosa bagi orang tersebut yang tidur setelah maghrib kalau dia yakin bisa bangun untuk sholat isya. Man taraka sunnah bi'asan ma'annahu ya'lam annaha sunnah. Syekh, apakah orang tidak menjalankan sunnah dia berdosa padahal hal itu sudah diketahui ilmu dan hukumnya? Mohon penjelasan. فرق بين من يعلم وبين من لا يعلم، فرق بين العالم وبين الجاهل. فالجاهل يعني معذور بجهله ويعلم، أما العالم يعني يؤاخذ بما لا يؤاخذ به الجاهل. فمن تعمد ترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم من سننه أي من هديه وطريقته فإنه يخشى عليه الإثم. Beda ya. يعني جوجل هذا أيضا. Cek. Klik. Cek. Baterainya. Cek. لا هنا يوجد إضاءة، يوجد هنا إضاءة تتخلل من الداخل. Cek. نعم يوجد هنا إضاءة ليس من الباتري. Cek. Baik, suara Anda kedengaran ya, insyaallah ya. Akhwat, wallahu a'lam. Ya, kata Syekh,
apakah meninggalkan sunnah itu berdosa? Berbeda ya antara orang yang dia sudah punya ilmu tentang sunnah tersebut dengan orang yang jahil. Orang awam tidak mengetahui sunnahnya. Maka orang yang tahu itu sunnah, itu perjalanan, itu tata cara Nabi SAW, maka dia khawatirkan dia jatuh pada dosa. Berbeda dengan orang yang tidak mengetahuinya, maka tidak sama kedudukannya. Cukup. Allahu a'lam. Baik. أرجو النصيحة نحرص على تعلم العربية. نبقى في الموضوع. لا، نبقى في الموضوع أحسن. بالعربية فقط. اترك هذا. أغلب المجتمع في إندونيسيا يزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعيد عن السنة. ما موقفنا تجاه هؤلاء؟ أجبنا عنه. اترك. أو اسأل هذا السؤال خلاص اسأله. Ya Syekh, banyak di antara muslim di Indonesia yang mengaku mencintai Nabi dengan cara tidak sesuai dengan syariat atau contoh para salaf. Bagaimana sikap kita melihat kenyataan seperti ini sebagai thalabul ilmi? يقول الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فلا بد من نشر السنة ولا بد من تعليم الناس السنة. فأكثر الناس يجهلون السنة ويظنون أن ما هم عليه هو السنة. فالواجب على من عرف السنة أن يدعو غيره إلى السنة حتى تنتشر السنة بين الناس. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Serulah manusia menuju jalan Tuhanmu, kepada jalan Allah dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Maka kebanyakan manusia barangkali tidak tahu apa yang dikerjakannya ternyata menyelisih sunnah. Maka mereka bahwasanya yang sunnah adalah ini, sehingga tersebarlah sunnah. Dengan begitu mereka bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang menyalahi sunnah. يسأل عن فواقد الإسلام، هل في عذر لمن فعل الإنسان؟ Nanti maka pemberinya laisa fi maulid Nabi. قولكم في البنوك الشرعية في إندونيسيا. الله أعلم. ليس كل الناس أو كل فرقة يزعم أنهم من أهل السنة. كيف نفرق مع البدعة؟ Bagaimana jika semua orang mengklaim bahwa dirinya adalah ahli sunnah? Bagaimana Syekh karena orang tersebut ahli bid'ah? كل إنسان
يعني يطالب بالدليل على ما يزعم، وأقوال الناس وأفعالهم تدل عليهم. الذي يتمسك بالسنة ويدعو إليها سنة ويفعل بدعة، هذا الذي يفعل البدعة لو قال أنا من أهل السنة وسنة السنة، هل يعني يكون صادقا في دعوة؟ فهذه دعوة، والدعاوى لم تقيم على والله. Setiap orang mengaku ya ahlu sunnah, setiap orang, setiap kelompok. Tetapi ini hanya sekedar pengakuan. Maka setiap orang yang mengaku dibutuhkan dalil. Apakah prakteknya, kemudian kenyataannya sesuai sunnah atau tidak. Jadi orang itu dilihat daripada kenyataannya, bukan pernyataannya, bukan pengakuannya. Maka apakah mungkin orang yang justru melanggar dan jauh dari sunnah, melakukan kebidahan, kemudian dia dikatakan ahlu sunnah? Tentu tidak. Dia ahlu sunnah, dia mengucapkan mengakui dirinya ahlu sunnah, maka prakteknya pun sesuai dengan sunnah, tidak jauh dari sunnah. Maka setiap orang yang mengaku ahlu sunnah namun jauh dari sunnah, maka ini hanyalah sebagai pengakuan saja, bukan kenyataan. طبعا يريد يخرجنا خارج الكرة الأرضية، ليس خارج إندونيسيا فقط. كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الشريعة. Bagaimana salawat atas Nabi Muhammad SAW yang benar? Jadi bertanya tentang salawat yang benar itu seperti apa? اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. تسمى الصلاة الإبراهيمية، هي أفضل الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ما هو أقصر من ذلك، يقال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد. هذا هو المشروع، وهذا هو الوارد. بعض الناس يخترع من عنده صلوات ممكن لو كتبت في 4 أو 5 صفحات، وهذه مخترعة. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أو يعني دلنا على فضل الصلاة عليه، وهو الذي علمنا كيف نصلي عليه، فنلتزم بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Bersalawat kepada Nabi SAW adalah sebagaimana yang kita baca dalam tasyahud, ya, dalam tahiyat kita, yang dikenal salawat Ibrahimiyah. Dan ini bentuk salawat yang paling afdal. Adapun kita menyingkatnya, meringkasnya dengan bentuk sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, maka boleh saja. Dan ini yang datang dari syariat. Adapun yang dibuat-buat sampai 1 halaman, 2 halaman, 5 halaman, 5 lembar, ini perkara-perkara yang diada-adakan. Maka Syekh menyampaikan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nabi menunjukkan kita dan Nabi mencontohkan, maka itu sebaik-baik yang kita baca. Sallallahu alaihi wasallam. خلاص صلينا إن شاء الله. بعض الناس على شعار النبي wujud syar sahih. Ada penyimpangan tentang mengagungkan rambut Nabi sekarang ini dengan dibawa keliling dalam jamaah. Apakah dibenarkan pengagungan seperti ini? عرفنا أن الصحابة رضي الله عنهم
كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في جسده، وكل من ظفر بشيء وكان عندهم من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره شيء كان يحتفظ به. لماذا يحتفظ به؟ حتى يوضع في كفنه ويدفن معه لما يموت. فهل تظنون أن أحدا من الصحابة سيترك ولو شعرة حتى تبقى إلى وقتنا هذا؟ ولذلك ماذا يقول المحققون من العلماء؟ لم يبقى الآن أي أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما يزعم أن هذه عصا النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه بردة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يثبت أن ذلك صحيح وحقيقي. والله أعلم. Ya. Apa yang tersebar bahwa ada yang tersisa daripada sisa-sisa peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak benar. Kenapa? Apa yang keluar dari Nabi, baik itu keringat, kuku, rambut, dan lain sebagainya, maka ambil oleh para sahabat dan dijaga oleh para sahabat. Dan maksudnya apa itu? Agar nanti kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu semua dimasukkan bersama dengan jasad Nabi di dalam kafan. Ya, maka orang yang mengira ada yang tersisa dari rambut Nabi, tongkat Nabi, kemudian sorban Nabi, maka apakah mungkin? Sedangkan para sahabat tadi menjaga itu semuanya. Sampai-sampai dimasukkan ke dalam kafan apa yang tadi keluar dari fisik Nabi SAW. Maka para ahli sejarah mereka sepakat ya bahwasanya tidak ada yang tersisa daripada peninggalan Nabi SAW yang ada. Ya, yang ingin bertanya langsung pakai bahasa Indonesia juga silakan. Pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, silakan. Bahasa Inggris ada anaknya, insyaallah ahli bahasa Inggris. Oke, silakan. Waalaikumsalam. فيك بارك الله. جزاك الله خيرا على ما علمتم إلينا. السؤال يعني أكثر منا استعمال هذا التوقيت مثل أستاذ مثلكم ومثلنا هل هذا من السنة؟ كيف؟ جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, beliau bertanya, sudah paham semua insyaallah ya. Jenggotnya udah pada panjang, sudah paham jawabnya. Beliau bertanya, apakah toqiyah atau peci apa yang dipakai beliau, dipakai saya, dipakai Syekh, ini masuk bagian sunnah atau bukan? Ya. نعم، السنة تغطية الرأس، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى حاسد الرأس إلا في الحج أو العمرة. أما ما دون ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يغطي رأسه، سواء كان بطاقية قلنسوة أو بعمامة، والعمامة إما توضع على الرأس أو تشد شدا. فنعم، تغطية الرأس من سنة النبي. Ya, yang termasuk sunnah adalah menutup kepala. Apapun bentuknya, entah dengan mengikat seperti ini, entah dengan dipakaikan atau dengan peci. Karena Nabi SAW selalu menutup kepalanya, kecuali hanya dalam dua kondisi, yaitu haji ataupun umrah. Soal balik. Jadi yang sunnah bukan bentuk pecinya dan sebagainya, tapi menutup kepalanya. Ya, silakan. Sebentar. Kaifa ya Syekh, hal muslimun di Indonesia yuhibbuna Rasul sallallahu alaihi wasallam atau
Oke. Soal tadi ma kaifa tarbiyah ma'rifatul rasul bi auladina. Syukran. Ya. Pertanyaan yang pertama, apakah mereka kaum muslimin benar ya, dalam mempraktekkan atau mewujudkan cinta kepada Rasul? Apakah mereka benar dikatakan cinta kepada Rasul? Yang kedua, bagaimana tata cara mendidik dalam mengagungkan gitu ya di keluarga ya, di keluarga ya. Ya, bagaimana didik anak-anak dalam mengagungkan sunnah-sunnah Nabi dan bagaimana mewujudkan cinta kepada Nabi SAW. نعم. السؤال الأول، لا شك أن حب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في المسلمين عامة وفي أهل إندونيسيا خاصة، وهذا يعني ظاهر ولا يشك فيه أحد. وما اجتماعنا هذا الاجتماع وحديثنا هذا الحديث إلا لأننا نرى من أهلنا في إندونيسيا محبة وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. Ya. Kalau kita lihat apa yang kita berbicara apa yang terjadi, orang yang banyak bermajelis ilmu seperti apa yang sedang kita lakukan, maka insya Allah ini bentuk pengagungan dan kecintaan kepada Nabi SAW yang tidak diragukan lagi. Namun mungkin apabila pertanyaan apa yang Bapak sampaikan tentang sebagian kaum muslimin, apakah benar mereka itu cintanya kepada Nabi, maka jawabannya tadi sudah disampaikan dalam kajian beliau ya. Wujud cinta kepada Nabi yang benar itu seperti apa? Bukan sekedar pengakuan tapi prakteknya. Bukannya tarbiyah. أما تربية الأبناء فلما نعلمهم مثلا الأكل باليمين نقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما نعلمهم أن لابد يبدأ كل شيء يقول بسم الله نقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بدأ يفهم الطفل نبدأ نحكي له شيئا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا شيئا فشيئا حتى ينشأ على محبة النبي عليه الصلاة والسلام والتمسك بسنته. Adapun cara mendidik anak agar mereka terdidik mengagungkan Nabi dan mengagungkan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti misalnya kita mengajak anak kita ketika makan dengan menggunakan tangan kanan, kita katakan ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika akan memulai sesuatu, katakan di antara sunnah Nabi adalah mengucapkan Bismillah. Dan ketika mereka anak-anak kecil itu sudah mulai paham, maka kita mulai menyampaikan kisah tentang Nabi, perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tumbuh berkembang dalam pengagungan kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dalam berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pertanyaan berikutnya ya. Kita tanya Mas Syekh, ini berat atau tidak ya? Apakah poligami itu adalah sunnah Nabi? Hal itu tidak sunnah. النبي صلى الله عليه وسلم توفي وتحته 9 من النسوة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من 11 امرأة، يعني هذا الحكم وهذا التشريع من محاسن الإسلام، ولا نقول هل هو من السنة، لأن هذا الأمر وإباحته جاءت في القرآن الكريم في سورة هي من طول سور القرآن واسمها سورة النساء. فهذا من الأحكام الشرعية التي يجب على المسلم وعلى المسلمة أن يؤمن به إيمانا جازما سواء فعل أو لم يفعل، والله تعالى أعلم. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan beliau memiliki 9 istri ketika wafat.
wafat dalam kondisi meninggalkan 9 istri, dan beliau menikahi punya istri itu 11 wanita. Adapun terkait dengan ta'addud atau poligami, tentu ini diantara keunggulan dan keistimewaan yang ada dalam Islam. Maka syarat ini datang bahkan di dalam surat terpanjang, yaitu surat An-Nisa. Maka hukum ini tentu bagian daripada syariat. Baik orang itu mau kerjakan atau tidak, tapi harus dia imani dengan keimanan yang bahwasanya syariat ini adalah syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia pungkiri, baik dipraktekkan ataupun tidak. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang tanyakan? Ya. Pertama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Islam qoriban wa sayamut qoriban fima pada كما بدأ نعم kama pada law sakartum ya Syekh ausina ma arafna nahnu naf'al kada wa kada hada min sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lakin fi jami' an-nas lam yafhamun نبقى في هذا الحديث. بدأ الإسلام غريبا وسيعود قريبا فطوبى للغرباء. فلما سئل النبي قال من هم؟ فقال أناس أناس يدعون إلى الخير في قوم سوء ومن يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فالإسلام بدأ غريبا، أي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قلة من الصحابة غرباء في عبادتهم وتوحيدهم لله سبحانه وتعالى، وسيعود غريبا. هذا في آخر الزمان، هذا في آخر الزمان، فيكون الذي يوحد الله غريب لأن الناس الشرك منتشر فيهم، فيكون المتمسك بالسنة غريب لأن البدعة منتشرة بين الناس. فلا بد أن نجتهد وأن نتعلم العلم الصحيح ونأخذه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ننشر التوحيد والسنة بين الناس. ولا ندري هل نحن في هذا الزمان أو لسنا في هذا الزمان، أو ندرك هذا الزمان أو لا ندرك هذا الزمان، لكن الواجب علينا هو تعلم أحكام الشرع والعمل بها ونشرها وتعليمها للناس. Ya. Pertanyaannya tentang bagaimana menyikapi dan memahami hadis mungkin ya, bahwasanya Islam itu mulai dengan keasingan dan akan kembali asing. Karena dulu Nabi SAW permulaan Islam sedikit, Nabi dan segelintir yang sangat sedikit dari kalangan sahabat Nabi SAW, dan akan kembali. Kenapa akan kembali? Karena kesyirikan merajalela dan nanti tauhid itu akan asing. Maka kita bersungguh-sungguh dalam mengamalkan, dalam mencari ilmu, dalam menyebarkan. Itu tugas kita. Adapun kita, apakah kita di zaman tersebut? Kita tidak tahu. Apakah kita bukan di zaman tersebut? Kita tidak bisa memastikan. Apakah kita akan menjumpai zaman itu? Kita juga tidak tahu. Tapi intinya kita adalah berjuang. Bagaimana kita berjuang mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW, kemudian berjuang dalam mengamalkannya dan berjuang untuk menyebarkannya. Wallahu a'lam. Baik, masih ada lagi? ماذا؟ يستهزئ أن جاء النبي الشرع. Izin tanya bagaimana cara membantah? Bagaimana cara membantah olokan atas hadis palsu bahwa istri Nabi meminum air kencing Nabi?
لا أدري هل هذا الكلام يعني منتشر أو غير منتشر، لكن هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. والعلماء لما تكلموا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وفي خصائص النبي عليه الصلاة والسلام استثنوا البركة من ما خرج منه وهو نجس كالبول والغائط، فهذا يعني هو نجس في أصله، ولا يعني يجوز أخذه ولا شربه ونحو ذلك. فكيف يعني ينسب هذا إلى من أمهات المؤمنين وزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الكذب والافتراء. نعم. Kami tidak mengetahui apakah perkataan ini perkataan yang sudah tersebar atau tidak, tapi pada hakikatnya pernyataan ini adalah pernyataan yang batil, pernyataan yang salah. Kenapa? Karena namanya apa yang keluar daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa air kencingnya atau air besarnya, ya, kotoran besarnya, maka pada hukum asalnya najis. Maka para ulama ketika mereka menjelaskan tentang kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang apa-apa yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikecualikan apa yang sekalipun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hukum asalnya najis. Maka bagaimana mungkin hal ini disandarkan kepada ibu kita, Ummahatul Mukminin, ibunya kaum mukminin, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminum sesuatu yang najis? Ya, maka tentu ini adalah tuduhan keji dan juga kedustaan atas nama istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ويحرص على العمل به كمنهج السلف. هل ممكن يدخلون الجنة بغير حساب؟ Pertanyaan sebelumnya saya izin bertanya mengenai manhaj salaf. Apakah orang yang sudah berada di atas manhaj salaf dengan baik dan berusaha untuk mempraktekannya dalam kehidupan, apa bisa memasuki surga tanpa hisab? نحن عندنا قاعدة عامة أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا يعني لا ينطبق على فئة معينة دون غيرها، ولكن نقول كل من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني عبد الله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة فوحده ولم يشرك معه في عبادته أحدا، واتبع ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نرجو أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. Ada kaidah umum dalam hal ini, yaitu setiap orang yang merealisasikan tauhid, maka orang tersebut akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa melalui adab. Itu kaidah umumnya, tanpa dibedakan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Intinya adalah setiap orang yang merealisasikan tauhid dan tidak mengerjakan kesyirikan, maka kita harapkan dia orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa melalui adab terlebih dahulu. Orang yang berjuang menjalankan syariat Allah dan juga berjuang untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sabun الذين خلقوا فقط هؤلاء زيادة مع كل 70,000 أو مع كل 70,000 في وجه في مسند أحمد 7,000 موجب واحتمال هذا عند مسند أحمد مع كل 70,000، فبهذا يكون كبير جدا. Ya, baik, saya tambahkan pertanyaannya. Mungkin pertanyaan ini ada kaitannya dengan hadis tentang orang yang masuk surga tanpa hisab itu hanya terbatas 70.000. Ya, tetapi beliau menyatakan dalam hadis Musnad Imam Ahmad bahwasanya
70.000 itu dalam setiap 1.000 ada 70.000. Dari setiap 1.000 dari 70.000 itu ada 70.000 lagi. Jadi ini jumlah yang sangat besar yang kita berharap semoga kita termasuk di dalam golongan tersebut. Amin. الجوال منتشر فيما بين الجوال على التواصل الاجتماعي كيف بهذا الحال لا نترك حب النبي بهذه الفتنة فتنة الجوال يحتاج محاضرة هذا. ها؟ السؤال يحتاج محاضرة. بس اختصار. طيب. Ya, ada pertanyaan yang jawabannya kata beliau insyaallah satu pertemuan ya. Satu muhadharah. Insyaallah siap-siap ya. HP adalah alat teknologi yang tidak bisa kita hindari. Menjadi salah satu keluarga, anak, cucu. Bagaimana cara HP bisa menjadikan anak-anak atau cucu mencintai Nabi? Menjadi anak Nabi dengan gempuran media-media yang menjauhi cinta Nabi. Ini fitnah HP maksudnya begitu ya. نعم يعني هذا الجهاز مثله مثل أي جهاز، فقد يستخدم باستخدام صحيح وقد يستخدم باستخدام خاطئ. فالاستخدام الخاطئ هو ما نرى عليه كثير من الناس من يعني النظر المحرم أو السماع المحرم أو تضييع الوقت بما لا فائدة منه. لكن إن استطعنا أن نستغل هذه الأجهزة في يعني مساعدة أبنائنا في حفظ القرآن الكريم، أن نضع عليها مقرئين ويستمع إليهم الأطفال، أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو قصص الأنبياء وقصص الصحابة، نختار منها الصحيح طبعا لأن هناك أشياء كثيرة يعني فيها أخطاء، فممكن أن نغتنم ونستغل هذه الأجهزة في الخير. فإذا هذا الجهاز مثل أي جهاز، إن استخدمته في الخير فهو خير، وإن استخدمته في الشر فهو شر. وطبعا لا أظن أحد يخالفني أن الشر في هذا الجهاز أكثر من الخير، خاصة كما نرى الآن بين يعني المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya handphone ini sama seperti alat-alat yang lainnya. Kalau kita gunakan dalam kebaikan, maka akan menjadi kebaikan untuk kita. Kalau kita gunakan dalam keburukan, maka akan menjadi keburukan untuk kita. Dan tidak sedikit dari manusia, mereka menjadikan alat ini dalam penggunaannya terhadap perkara-perkara yang haram, seperti melihat yang haram, mendengar yang haram, atau bahkan bisa melihat yang haram, bisa mendengar yang haram, atau menghabiskan waktu pada perkara yang tidak ada faedah dalamnya. Maka bisa digunakan atau diarahkan kepada kebaikan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Seperti apa? Seperti kita misalnya pasang aplikasi atau download aplikasi baca Quran, ya para kali Quran dibacakan, kemudian anak-anak kita mendengar, dipertontonkan yang baik-baik, maka bisa mewariskan dan memunculkan kebaikan. Namun tentunya beliau mengatakan, kami rasa tidak ada yang berbeda pendapat dengan kami bahwasanya keburukan yang ada pada handphone ini jauh lebih banyak dibandingkan kebaikan. Dan ini kita lihat dari keumuman kaum muslimin yang terfitnah dengan alat ini dan berbagai macam media sosial yang tersedia yang ada dalam alat ini. Fala haula wala quwwata illa billah, maka tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari fitnah handphone. Amin ya rabbal alamin.
الطويل. ما أفضل الدعاء للوالدين بفضل التوفيق وعبادته قليلة جدا. وإيش؟ عبادته قليلة جدا حتى لا يعذب في القضاء. يغفر الله عليك. Apa doa terbaik agar orang tua saya yang ibadahnya sedikit sudah meninggal dunia diampuni Allah, tidak disiksa di kubur dan masuk surga? الدعاء يعني خير الدعاء هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فخير الدعاء ما جاء به، يعني الدعاء للأموات. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ندعو للأموات، وهي الأدعية التي نقولها في صلاة الجنازة: اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بينه وبين المشرق والمغرب، اللهم نقيه من خطاياه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والبرد، اللهم يعني اغفر له وارحمه واسع له في قبره، اللهم ابدله دارا خيرا من داره ولا خير، اللهم تجاوز عنه وعافي واعف عنه. هذه الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر منها الإنسان في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح يدعو لوالديه، وكذلك يعمل لهم صدقة جارية كحفر بئر أو يعني غير ذلك، أو مصحفا يضعه يعني عن والديه في المساجد أو في دور القرآن ليتعلم الناس بهذه المصاحف، أو علم، ويدخل فيه هذا أيضا علم ينتفع به، أن ينشر العلم، ومن ذلك نشر السنة، فهذا أجره يبقى إلى قيام الساعة، والله تعالى. Ya. Doa terbaik untuk orang tua adalah doa yang telah datang dari Nabi SAW, sebagaimana yang kita baca ketika kita sholat jenazah: Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'nuzulahu wasi'mudakhalahu waqsihul bilba'i wa salatu naqi minal khotoya kama naqastu lagi dan seterusnya, ya. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Maka doa ini akan bermanfaat untuk orang tuanya. Kemudian juga sebagaimana Nabi SAW mengatakan, tidaklah anak Adam itu terputus, semua amal anak Adam itu terputus ketika dia meninggal kecuali dari 3 perkara, yaitu ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariyah, dan doa anak soleh untuk orang tuanya. Maka dia memperbanyak doa. Kemudian juga tidak kalah pentingnya dia menginfakkan hartanya untuk kemudian diniatkan untuk orang tuanya, sedekah jariyah, seperti menggali sumur, ya, bermanfaat untuk banyak orang, kemudian menyumbang mushaf di masjid-masjid atau di rumah-rumah Quran agar orang-orang belajar dari mushaf yang dia sedekahkan, yang pahalanya dialirkan kepada orang tuanya, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Termasuk juga adalah menyebarkan sunnah-sunnah Nabi SAW, yang mana ini semuanya pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya sampai tegaknya hari kiamat. Wallahu a'lam. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. وأعطيت نصيحة مرتين ومرات، ولكن هو لا يبال. ثم السؤال: هل أنا أبعد عنه أو أحاول أعطي نصيحة مرة؟ Ya, ada pertanyaan. Kami menasehati teman yang ikut perayaan Maulid yang tidak sesuai dengan syariat atau yang menyalahi syariat. Saya sudah berusaha untuk menasehati
kali, 2 kali, dan berkali-kali ya sedang menasehati, apakah kemudian saya jauhi dia atau tetap menasehati dia? Ya, kita ulang nasihatnya atau menjauhi dia? جزاك الله خيرا على حرصك، وعليك الاستمرار في النصيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا من يعني محاسن الإسلام، أن المسلم إذا رأى أخاه يعمل خطأ فإنه ينصحه ويستمر في نصحه، إلا إذا خشيت أن يأخذك أو يؤثر عليك وتذهب معه المولد، هنا تتركه وتبتعد عنه. والله أعلم. Ya, خلاص يكفي أسئلة. هذا آخر سؤال خلاص. baik, jawaban Syekh ya tentunya jazakallahu khairan atas semangat antum dalam menasehati kawan antum. Kemudian kata Syekh ya tentunya kita semuanya berusaha ketika melihat orang itu tergelincir, jangan berhenti menasehatinya, kecuali akan berdampak buruk kepada kita misalnya, ya, maka ya boleh kita menjauh. Tapi kalau kita bisa nasehati dan tidak ada dampak apa-apa kepada kita, maka terus nasehati. Ini soal terakhir ya. تأخير على القول داخل العمرة أولا أو ليعلم الوالدين. أيهما يقدم؟ Ya pertanyaannya, nabung umroh dulu atau bantu orang tua dulu, mana yang lebih didahulukan? Ini seperti itu ya. الله سبحانه وتعالى لما يذكر في القرآن الكريم حقه مباشرة يتبعه بحق الوالدين، مثل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فهناك فرائض تجب على الفور، فهذه يفعلها الإنسان، وهناك فرائض يعني لمن استطاع إليه سبيلا، كالعمرة مثلا أو الحج. فالآن هل تدخر العمرة أو الحج أو تساعد والديك؟ الواجب هو الآن مساعدة الوالدين، وهذا هو البر، أن تساعدهما في حال حياتهما. فلا شك أن حقهما أعظم من يعني من الحقوق أو من غيرها من الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. Ya, hak orang tua itu dikedepankan, bahkan Allah menyebutkan langsung dikaitkan atau langsung urutannya adalah setelah kewajiban kita beribadah kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah dan kemudian berbakti kepada orang tua. Maka apakah kita menabung untuk umroh dulu atau untuk haji atau orang tua, membantu orang tua? Kewajiban itu ada yang disegerakan, ada yang apabila mampu barulah dia kerjakan. Maka kewajiban orang tua adalah kewajiban yang disegerakan. Orang yang kalau sudah mampu, ya, dia bisa berumrah berhaji, silakan. Tetapi di hadapan dia ada orang tua yang wajib dia bantu, yang wajib dia berbakti kepadanya. Maka bantulah orang tua, karena hak orang tua ini di antara hak yang didahulukan di antara hak-hak yang lainnya setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, demikian jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain apa yang bisa disampaikan oleh Syekh dalam pertemuan malam hari ini. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatian dan kehadiran untuk semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita keikhlasan dan pengagungan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sunnah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Fadilatul Syekh Dr.